رسالت نعرہ حیدری اہل بیت دشمنات لعنت رائے بھشنو دیے امام زمانہ علیہ السلام بلند تر سلوات جی سر ٹھیک دعا ہے تنزیل نور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حضر صاحب ولیم واحد وکرم دلیلم وعلم اس کے نبو زکاة و تمتع فیہا طویلہ یا رب محمد الوال محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد و آل محمد جتنے عزادار تشریف فرما ہو ایک صلوات باواز بلند کافی احباب ڈھیر سارے سیدہ دے پتران دے عزادار صفحہ ذات تشریف فرما ہو امام ششم فرمیندیں جڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند درود پڑے اس مومن دے رزق کچھ کبھی کمی نہیں آ سکتی نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت اتنی عظیم ہوسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دے امام علی بازو بلند کر کے غازی دے علم نو سلام کر سو نعرہ حیدری علی علیہ السلام اجازت ہے جناب حکمائی تعمیل ہو گئی عظیم تے سونے عزاداران دے اچھے دن کی زیارت ہو گئی جتنی دیر جتنا ٹائم جتنا وقت بادشاہ دے اس ممبر دے کھلونے ایک لمحی جناب دا ضائع نہیں کرنا اور نوکری جتنی دینی ہے علی سردار دیا پتران دی او خلوص دو لفظاں تو ابتدائے میری مجلس دی دو جملیاں تو آغاز ہے میری نوکری دا کوئی بولے تاں کوئی نہ بولے تاں او دو لفظ میں ممبر تو واجب سمجھدا اپنی مجلس کی آغاز خوش قسمت ہے او بندہ جڑا بندہ حسین علیہ السلام دے ذکر دی زینت بختہ لے او بندہ جڑا بندہ اکبر دے بیو دی مجلس چاہیا اس طرح لے او عزادار جڑا عزادار گھر دا رام چھوڑ کے بطول دے پتر دی صف اے آئی تو اڈی پہلی خوش قسمتی دوجی گل دے بعد یقیناً میرے پڑھنے چاسانی ہو جاسی پہلی خوش قسمتی کے بعد شدی مجلس چاہ گئے ہو دوجی خوش قسمتی ڈھیر بخت بلند نے اس بندے دے جس بندے دا حسین دے ذکر اچ بہ کے سر نہیں ہلا زبان ذکر ایسا ہے بھئی بزرگاں دیا نے ذکر ہی ساہ لینا عبادت کہ پھر بندہ تھوڑا جا سوچے بھئی جس ذکر ہی ساہ لئیے تے عبادت ہے اس ذکر ہی زبان ہلے تے عبادت کتنی بلند ہو سکتا پچھلے سپیکر پچھلے تو میں دھامے نہیں بول رہے کندر ایک باری ٹھیک کروا لو آ رہی ہے بات ایک بڑی کرا لے پچھلے بات آ رہی ہے تو جڑے اندر والے میں لوا دیں گے کدھر جائے گی جی جی کھلوتے ہیں علی علیہ السلام ہاں بھئی میرا چند جلدی کر ذرا نعرہ حیدری کعبے میں دو عالم کے ولی آتے ہیں کعبے میں دو عالم کے ولی آتے ہیں اور صاحب آیات جلی آتے ہیں ارے اب کسی کے سر اٹھانے کا وقت نہیں چھٹ جائیں گے بلندیاں کے علی آتے ہیں چلے ہیلو ٹھیک ہو گیا چلو بے جاؤ آگئی بات
कर जी हुण मैं ते जितना है हुण कबूल करो भाईजान, बह जाओ तुसीं। वो छोटे किधर गया यार? एक मिनट तार सेट हो जाती है ये तो अंदर एक को बाहर नहीं था बस टीचर का मुंह अंदर कर। चलो तुसीं बह जाओ, हो जांदा साडे वाले। तुझे इतना बता दूं मैं, मुझे आवाज़ कहते हैं। मेरे वाले पास देखिए भाई, 10 मुहर्रम मैदान करबला, अली दाली पुत्र घोड़े की जीन ते सवार, ढेर सारा लश्कर अलमाले के सामने। उस लश्कर से चंद बंदे अगे बढ़े, उन्हें गाजी के घोड़े का घेरा पाया। वो सवाल करने लग पे, तेरी अजमत कितनी है, तेरा मकाम कितना है, तेरा मर्तबा कितना है, तेरी अजमत कितनी है, तेरा मकाम कितना है, तेरा मर्तबा कितना है। गाजी खामोश रहे। एक बंदा के बाद के प्या दे, तेरा ना किए लफ्ज़ ना आए ते गाजी के चेहरे ते जलाल आए ते अब्बास पे आते, तुझे इतना बता दूं मैं, मुझे आवाज़ तुझे इतना बता दूं मैं, मुझे आवाज़ कहते हैं। दुख लग रहा है उस बंदे ते जेड़ा हल्के दमादमी ते हाथ न चावे। उस के ढेर सारा लश्कर है, तू हकल ले, ढेर सारा लश्कर है, तू कर क्या सकता है। गाजी दी आंखें चक पा के बया देन, तेरी हस्ती मिटा दूं मैं, मुझे बहुत शुक्रिया। तुझे इतना बता दूं मैं, मुझे अब्बास, साड़ी जिंदगी हो जी, तेरी हस्ती मिटा दूं मैं, मुझे अब्बास। सारे बंदे खुद मगली सदर दा लुत्फ लमा जी। तुझे इतना बता दूं मैं, मुझे अब्बास, तेरी हस्ती मिटा दूं मैं, मुझे अब्बास। खलोते बैठे सारे सरकार शबीर दे मातमी अज़ादार हो, हज़रत अब्बास से नौ करो। एक सत्र में पढ़न लगा कि मैं चेहरे पढ़ने कितने बंदे ने बाबुल हवाई दे खुतबे दी सत्र समझ आइए। गाजी बोले बाबी अली दे लहजे च, एक कमीना के वधिया उस अगे, दरिया साडे कब्जे च, पानी साडे कब्जे च, दरिया साडे कब्जे च, पानी साडे कब्जे च। लफ्ज़ पानी आया ते गाजी दे चेहरे ते जलाल आया। इहदी अखें चक पा के पया देन, अगर कर दूं इशारा एक मैं दरिया की रवानी को, तो खुद ही ले के आ जाए मेरे कदमों में क्या लफ्ज़ पिछले रखने। तुझे इतना बता दूं मैं, मुझे अब्बास, तेरी हस्ती मिटा दूं मैं, मुझे अब्बास। दुख लगना मैंने उस बंदे ते जेड़ा गाजी दा मातमी सटवेंदे। मैं सतर इख्तियारात अब्बास से बड़ा बंदा बोले नहीं हो सके। पानी साडे कोल अब्बास घोड़े दी जीन तो लह गए, करबला दी मिट्टी अली दे बछड़े अपने हाथ ते रखी। मौला की आखी हो सकिया पानी साडे कब्जे च। हजरत अब्बास एक बारी मिट्टी वाले पासे वेखे, फिर दी आंखें चक पा के पया देन, अगर कर दूं इशारा एक मैं दरिया की रवानी को, तो खुद ही ले के आ जाए मेरे कदमों में पानी को। गाजी दी आंखें चक पा के पया देन, मट्टी पानी बना दूं मैं, मुझे
مٹی پانی میں بسم اللہ کر رہی تھوڑی زندگی ہوئے اے ماتمی نے حضرت عباس سے اور دعا ہے میرا مالک ماتمی دی قدم قدم کے محافظت فرماوے تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس جیو پہ چلو باہر آلے آزاداری نارے حصہ پایا تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس مٹی پانی بنا دوں میں مٹی پانی بنا دوں میں مجھے عباس جس 17واں سے میں قصیدہ شروع کیتا ہے آخری ایتھو لے کے آخری عزادار تک جنہ دیا گھرات علم جڑے غازی دے علم جھوک کے سلام کر دے اور لطف لوے آئے حضرت عباس بولے بابی علی دے لہجج ایک کمینہ کے وجہ اس غازی دے گھوڑے دی باغے چھت پایا اس کیا اتنا لشکرے تو حقل لیں اتنا لشکرے تو حقل لیں اتنا لشکرے تو حقل لیں تو حقلہ لڑ سکی وے لڑندہ نام آئے تے عباس دے چہرے دے بابی دی مسکر ہٹائیے اے دی آنکھیں چک پا کیا دن آتے نساں میں ایک حملہ کروں ایسے تو دیکھے ہی تو مر اتنا لشکرے تے تو حملہ کر سے تو لڑ سے کیویں اتنے سر نظر آ رہے ہیں جڑا بندہ سویرے دی مجلس وچ بیٹھے میری مجال نہیں میں کی پڑھنا ہے تو کی سننا ہے جو کچھ خیرات ہے عالیہ دی دہلیز تو پن نہیں ہے وہ سکیا اتنا لشکرے تو لڑ سے کیویں حضرت عباس ہو سکیا اتنے سر نظر آ رہے نہیں غازی گھوڑے دی زین تو بہ کے ایک باری حسین والے پاسے ویکھیا مولا کیا کہ ہو سکیا اتنے سر نے تے غازی پہ دے میں ایک حملہ کروں ایسے تو دیکھے ہی تو مر جائے اگر سردار کہہ دے تو کوئی سر نہ نظر بلند کر کے بولو علی نال کرم دے کیا بات ہے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا چلو ایک گل مزید ہے کہ بسم اللہ کرا تاری زندگی ہوئے چلو ایک سیکنڈ بسم اللہ کرا جی ایک سیکنڈ دی گل لگے ودھانے تے نتیجہ دینے ہو سکے اتنا لشکرے اتنے سار تے نظر آ رہے ہیں ہر کسی دے ہاتھ ہتھیار ہے تلوار ہے بھائی جان میرے والے پاس سے ویکھے ہر کسی دے ہاتھ تلوار ہتھیار تیر کمان تو لڑ سکے میں اینا نہ لڑ سکے میں سار تے نظر آ رہے ہیں ہن جلال آیا اسباب دا غازی دے چہرے تے غازی دی آنکھیں چک پا کے پیا دین میں ایک حملہ کروں ایسے تو دیکھے ہی تو مر جائے اگر سردار کہہ دے تو کوئی سر نہ نظر آئے غازی کے سینے تے تلوار رکھ کے پیا دن یہ سر دھڑ سے اڑا دوں میں مجھے ہماری خیر نہیں اسد اللہ کے شیر جیسا کوئی آباد شیر نہیں جیسے سے ہوگا غازی عباس علمدار جیسے سے ہوگا غازی علمدار اور اس کے نام میں ہی دے بھائی جان اگے ٹھیک چلدا پیا یار آواز کھول گیا اگے اس تو ٹھیک چلدا پیا ہن تے میرے خیال وچ سارے بند کر دیتے کس ٹائم آواز جس ٹائم پڑھ دے آواز تھوڑی کھول چھڈ دے نہیں وہ اگے ٹھیک چلدا پیا جی اس تو پہلے اس فکرے تو پہلے ٹھیک چلدا پیا ہن بالکل ہی بند کر دیتے ٹھیک ہے پڑھو بے شادی آواز کھول دے یار آواز چلو ایک سطر اور پڑھ دیں جی ان دے بعد پھر ذکر مصائب تے توڑا سلام کر دیں بادشاہ حسین دے نوکر تشریف فرماؤ سر پڑھئے کیویں پڑھئے پڑھ دے بسم اللہ کریں میں پڑھ دا پھر بادشاہ حسین دے ماتمی ہو اور میری سوچ تو زیادہ میرے حق کی تسی دعا کی تھی میرا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے نو ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہو جتنیاں نیک حاجات اکبر دے بابے دے ذکر چلے کے آئے ہو میرا اللہ قبول فرما اللہ سر چاہو تے ایک سطر پڑھئے
تو میں جناب نو ایک سطر بھراواں میں نہ آکھیا بھئی وہ گڈی تو لتھاں بھی پچھے اگلے دن ایک سائیوال بھائی جان ایک منٹ پڑھن دیو سر پڑھ دے پہ کہ بلا ماحول خراب نہ کرو سرکار حسین دے نوکرو گڈی تو لتھے ہیں تو نہ آکھیا جی وہ عظمت سیدہ تے ایک قصیدہ پڑھیا پچھے جماعتی حسانی کہ محمد دی دھی بڑی عزت عطا کی تھی وہ سارے اندر دل ہوئے تے جڑے لوگ آج سوال کر دیں کہ دسو محمد دی بیٹی دا مقام کتنے سارے مل دے ہوتے انہاں لوگاں نو دسیے جو سیدہ دی اجازت ہے جی رب نے بنائی فاطمہ ہو عقل وچ نہ آئی فاطمہ رب نے بنائی فاطمہ عقل وچ نہ آئی جتوں تک آواز ہے جتنے سمجھ آ رہی ہے وہ بول دیا سو تے دوجے تواڈے لو ویکھ کے بول دیا سو رب نے بنائی فاطمہ عقل وچ نہ آئی رب نے بنائی فاطمہ ہو عقل وچ نہ آئی فاطمہ بے بے رب نے بنائی فاطمہ عقل وچ نہ آئی فاطمہ بے بے رب نے بنائی فاطمہ عقل وچ نہ آئی فاطمہ بے بے رب نے بنائی فاطمہ عقل وچ نہ آئی فاطمہ کبریا ہو مرتضی کی کبریا فرش پہ بلائی فاطمہ فرش پہ بلائی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں حیدری رب نے بنائی فاطمہ عقل وچ نہ آئی مرتضی دے کیتے کبریا فرش تے بلائی ذاکری چ کچھ گلاں ہوندیاں 15 منٹ میں ہو گئے پڑھ دیا میں تواڈے کول لفظاں دی داد ہی لئی لفظاں دی دعا ہی لئی ایک سطر میں اشارے دی کرن لگا اور ذاکری چ کچھ گلاں ہوندیاں جنہاں دا تعلق اشاریاں نال ہوندا ہے ایک اشارہ سمجھو تے میں دعا لواں تواڈے کولوں کچھ لوگ اس لے تانا دیندے ہیں یا رسول اللہ تو ابتر محمد بادشاہ نو تانا دیندے ہیں یا رسول اللہ تو ابتر میں چھوٹا جا نوکر اس ویڑے دا اکبر دے پیو دی نگری دا 4 دفعہ دا دوار ایک وانڈ کر لگا وانڈ سمجھو تے دعا کرے آئے فرش تے بلائی فاطمہ ہو فرش تے بلائی فاطمہ ابتری دا داغ مٹ گیا ہو ابتری دا داغ مٹ گیا جد نبی نے چاہی فاطمہ جد نبی نے چاہی فاطمہ بے بے جد نبی نے چاہی فاطمہ جد نبی نے چاہی میرے بزرگ میرے محسن بابا جی پیر محمد حسین شاہ جی ممبر کو تشریف لے بابا جی بھی آ گئے سیدہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے لہن تو انتظار ہی ختم ہو گیا لہن لطھل وے ایک سطر بغیر توحید پڑھن لگا جد نبی نے چاہی فاطمہ ہو جد نبی نے چاہی فاطمہ بے بے جد نبی نے چاہی فاطمہ جد نبی نے چاہی فاطمہ گئے رسول جتھی اٹھا او تھک گئے رسول جتھی اٹھا کم خدا دے آئی فاطمہ کم خدا دے آئی فاطمہ ایک سطر اور بڑھدا فرش سے بلائی فاطمہ جد نبی نے چاہی فاطمہ کم خدا دے سارے بولو کچھ بھی نہیں ہوندہ کم خدا دے زبان وہی چنگی ہوگی جڑی بادشاہ دے ذکر چ بولے کم خدا دے آئی اتنا مجمع ہزاراں دی تعداد وچ کھلوتے ماتمی بیٹھے ماتمی ایتھے گل سمجھ نہیں ہونی پوری دنیا پوری کسے بندے سمجھ نہیں ہونی آپ تیرے منبر تے باوجود کھلو کے میں ایک وانڈ کر لگا تے سیدہ دی عظمت دسن لگا تے ایتھے تیرا سلام کر لگا کون ہے محمد دی دھی کہ گل تیری سمجھ جا گئی میرے آن دا مقصد حل ہو گیا کم خدا دے آئی فاطمہ کم خدا دے آئی فاطمہ سنت رسول بھول گیا او سنت رسول بھول گیا جس نے بھی بلائی فاطمہ جس نے بھی بلائی فاطمہ بے بے جس نے بھی بلائی فاطمہ جس نے بھی بلائی فاطمہ
سیدہ جڑا ہاتھ اٹھے آواز کسی کا محتاج نہ ہو. ایک سطر اور پڑھیے. بندے سوال کر دیں کہ دسو غازی دے بابے دی عزت کتنی ہے, مقام کتنا ہے, مرتبہ کتنا ہے. ہر ممبر تے کھلو کہ ایک سطر وانڈ دی پڑھی اور سطر بڑی سونی مخدومہ میرے ذمہ لائی تے بابا جی آ گئے. ان دے بعد میں 2-4 وینڈ کر کے ممبر انہوں دے حوالے کرا. سارے اندر دل ہوئے, سارے ماتمی ہو تے جہان دسیے جو غازی دے بابے دی عزت کتنی ہے. جن نوکر عرش تے رہندے نے جنوں صرف حلالی چاہندے نے. ستر پڑھدا تے اوتھے ہی سلام پہ کردا. ہر عزادار میرے حق کی ڈھیر دعا کر چھڈی, تھوڑی جی دعا اور وصول کریے, تہاڈا سلام کریے. جن نوکر عرش تے رہندے نے جن صرف حلال چاہندے نے, جن نوکر عرش تے رہندے نے جن صرف حلال چاہندے نے, جن لنگر عرش کھاندے نے ان جگتے ہے دراندے نے, 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 ان جگتے سمجھ آئے 8-9 منٹ دی نوکری ہوندے بعد بابا جی دے حوالے کہ آکھے ہن پک تھی گئے نہیں بچدا تے کوئی واس لگ گئی تالائے دی علی دیا دیے میں سنیا ہے وچ فوجاں دے گئے شمر کمینہ بابا توڑی آئے قبول فرماؤ 28 رجب نو دھی علی دی مدینہ چھٹیا زینب حوصلے سے رہی 2-4 منٹ دی پڑھائی ہے تمہید دے بعد 2 منٹ دا ایک وینڈ وہ حکم نہ کر دے میں کدی بھی نہ پڑھا میرے بابا جی آ گئے کوئی اور ہوئے آتے میں اور لمبا پڑھا مگر نہیں 28 رجب نو دھی علی دی مدینہ چھٹیا حوصلے سے رہی 8 ذی الحج بدھے احرام کھلے دھی علی دی حوصلے سے رہی 2 محرم کربلائے عالیہ حوصلے سے رہی 7ویں پانی بند ہویا
علی دی دھی دے چہرے عصمت تے پریشانی نہیں اتنا مجمع سارے دن دے دکھ پہ سن دیو ایک عزادار میرے تے سوال کرے سید آدھا کوئی او جی اویلا ہے جڑا علی دی دھی رنی ہے بزرگاں دے اس ویلے رنی ہے جڑا 9 محرم ایک آواز آئی لوگوں شمر آئے واہ بھائی واہ علی دی ارادے اکبر دبانا رکھتے پھر نہ میری سینڈ سٹے اما فضا جی دھی علی دی ایک باری حسین نو آکھو نا میرے خیمے آوے شبیر آگے بہن دے خیمے انج کر کے نہ بہن بھیرا دے گل اس پانی پانی تے بی بی پہ یادی ہے میں کچھ پوچھا میں نو ڈسو اصغر دا بیو پہ آدھا سنبھل کے پوچھئے مدینہ نہیں کرنا بی بی آدھی حسین میں پوچھ دیو کو جا اے شمر کون ہے کیوں فرمایا نانے محمد دی قبر تو لے کے 9 محرم دی فجر تک شبیر میں پریشان نہیں ہوئی حسین جس ویلے دا میرے کان تے آواز ہے کہ شمر آگے شبیر میرا ہاں پہ اللہ ہے بھین دے گل چبائی کٹ گیا دے نہیں ہوتا شمر ہے جس تیرے بھیرا دے گل میں تیرا آئی تے علی دی دھی نا جی جتنی آواز آ رہی ہے پر سلطنہ علی رل کے دینا ہے آئی تے علی دی دھی ہون پتہ لگ سی میں حکم کیے میں پڑھنا کیے بھیرا دے گل چبائی کٹ کے شبیر دے سینے تے دوئے ہاتھ رکھ کے آدھئے انہاں دے جو اتنے لگ دیں کیا تو آٹا لگ دا کوئی نہیں رہ گیا حسین پہ آدھر بھین لگ دے ہوں دن بس دے آدھے کوئی اجڑ جاوے تو پھر لگ دے چھوڑ جانے تے سیدہ جنہ دی ضرورت آئی نا وہ آگئے بی بی آدھی کون آگئے حسین آدھن حبیب آگئے زہیر آگئے ایتھے ہائے کریم ایک مضمون دا ٹکڑا تیرے حوالے کراں جون آگئے ایک رہ گئے حسین آدھن اس میں بولانا نہیں چاہتا علی دی دھی آدھی کیوں حسین آدھن پچھلے دن چھوئی اس دی شادی آجے توڑے ہو دیا ہتھا تو دیا بہنا گانے نہیں کھولے بی بی آدھی ہے کون پہلا جملہ جی آئے کرے دفر میں نے نا سعید عبداللہ دا پتر بسر دے رہنا لے بی بی آدھی ہے کون میری دعا دا جمعہ بی بی آدھی پھر خط تو لکھ دست خط میں زیرہ شبیر میں دھی علی دی ہو کے وعدہ کر دیا میرے نا تے نگاہ پہ گئی اس نا حسین و میری جتی پانا بھول ویس ایتھے ایک بہن بھرا دی کیفیت ہے جڑے بہن دے بھرا مجمع چ بیٹھے ہو وہ سر چویا ہے ذرا شبیر انج کر کے نا بہن والے پاسے ویکھ کے پہ دن دھی علی دی جی حسین سعید نو جو بولیندے ہو تو ان پاک کے سعید آ گیا تے میں بچ ویسا بی بی آدھی نا حسین جتنی تائیں سعید لڑ سی نا میدان ہے حسین میں خیمے چ بیٹھ کے تھوڑا چہرہ بندی بہن دا کھمن کے 9 محرم کربلا دے ٹبیاں شبیر کاغذ قلم منگایا عباس کاغذ قلم پیش کیتا پہلی سطرے تے پتہ لگ سی کتنے غریباں روویں آئے بیٹھے بہن پہ وہدی آئی جس لے بھرا پہلی سطر تے لکھے ہے سعید میں غریب دا سلام ہوگا جنہ بندیاں دی ہائے نہیں نکلی انہ بندیاں دا دستا مروے دی بہن بھرا دی غربت برداشت نہیں کر سکتی اینج ہاتھ جوڑ گئے حسین غریب نہ صدا تیرے روڑ واسے تو میں ماں دی قبر چھوڑ آئی چلو خط دی تحریر میں بینڈ پڑھ دے سا خط بند کر کے خط لکھ کے جون نامی حبشی قاصد نے بلایا گیا خط جون دے ہاتھ رکھیا مظلوم آدن خط لے جا مولا کتھے لے جاواں آئی کر دے ہو جی باہر لے جتنے شامل ہوں جو میں جمل آتا حسین آدن بسرے لے جا حیرت دی انگل موچ پا کے آتے کتھے بسرا کتھے کربلا پتر علی دا بہانے نال جدا پہ کر دے حسین آدن میں صدیقہ ماں دا پتر ہو کے وعدہ کرنا تیرا نا اکبر دے صدیقی یہ گل سعید نو بھی آکھی شبیر پہ آدھیا نہیں آمنا ہوئی نا تو عقیدت نال گھوڑے دیا واگا چاہوی میں زمین دیا تنابہ چھک دے سی کیڑا بندہ ہے جن گھر تے علم میں جملہ آکھاں تے ہائے نہ کرے 3 قدم جون ٹرے نہ تے جون دی کنڈ تے ایک ہاتھ آئے مڑ کے بیکھے تے غازی دی داری حجمہ نہ بسی تے جون دے سینے تے ہاتھ رکھ کے سعید نو آکھی ہر گل بھول جاوے غازی پہ آدھا یا کسے غیر بندے دے سامنے ساجا خط لگا تیری ہائے بلند ہوئے تو علی دی دیدہ لگا دے تو ماتمی شبیر دے پترہ کو دیا نوکرہ بھائی نوکرہ جڑے ہائے پہ کر دیو سوائے اسلام دے ہائے نہ کرو عباس پہ آدھا ہی ہے کسے غیر دے سامنے ساڑھا خط نہ کھولے لمیاں گلہ پھر کسے مجلس پڑھ سا جو وسیعت حضرت عباس کی دیا جو نے ایک ہاتھ حسین دیا قدمت ایک ہاتھ علماء لے دے قدمت رکھیا 9 محرم دی دوپہر نو کربلا دے ٹبیاں چو گھوڑا بجایا سارا دن گھوڑا سفر ہے ساری رات گھوڑا سفر ہے ماما بھینائیاں بیٹھی ہیں اللہ نہ دیستہ پردے سلامت رکھے ایک کیفیت انہوں نے حصے دی پھر میں بیٹھ کریں 10 محرم دی فجر نماز فجر تو بعد اے دے جون دے گھوڑے بسرے دی گلی چ پہلا قدم رکھیا او تو سید اٹھ کے نماز مصلی دے کول آ گیا ایتھے بزرگاں دا جملہ درجات بلند ہوئے نو فرمیندے ہوندے ہیں کہ ماں بھی چپ پہ
पुत्र भी चुप मां पुत्र वाले पासे वेखे ते पुत्र मां वाले पासे वेखे ते सईद पे आदम मां जेड़ी रात गुजरी है ना मैं समझ नहीं सकिया मां पे आदि जो कुछ मैं डिठे हो सकता है मैं सारी जिंदगी ना समझ सकता आदम मां दसते सही आदि के दसा घर मेरा ते मोहम्मद दी धी दा याद बस वाह भाई वाह सरदारा दी होवे हाय करन वाला सरदमा तमाली दी हसरत है भाई कदी उस दीवार दा सहारा कदी उस दीवार दा सहारा वे सही दुआ मांग इंशाअल्लाह मेरे पीरां दा खैर होवे मां ते पुत्र पे करदे हैं गल्लां ए दो जौन सईद दे दरवाजे अगे आ गए टक्कल बाब होया 5 मिनट दी पढ़ाई रह गई है 1 मिनट दी गल है 4 मिनट दा वहण है वो वहण है जेड़ा मैं पहले साल करबला हजरत अब्बास दी जरी ते बह के कीता सरकार हुसैन दी जरी ते बह के कीता मैं मोहर लगाई मां दी कौन होसी सईद आदे अम्मा कोई शादी दी मुबारक देवण वाला होसी आदि ना मैं सईद इस वेले मुबारक देवण वाले नहीं आते पता करना हवेली के दरवाजे ते कौन है भज पे सईद भजदे पे सईद दरवाजा खोलिया एक नकाब पोश मैला लिबास एज करके ना घोड़े ते बैठे ते चेहरे तो नकाब हटा के आदे अंत सईद क्या तेरा नाम सईद है पिछली गल भूल जावी गल ना भूली मैं एक बैठ करा हाँ मेरा नाम सईद है अब्दुल्ला दा पुत्र तू है जी मैं हाँ तू कौन है कासद किथों आए करबला चू के भेजे हुसैन बिन अली घोड़े दी आवाज चो के आदे सदक वन्ना रहमत जिन रहमत सफर कर गए और नौकर ते अकबर दे पीदा मैन दिन लगदा है कायनात मेरे मुंह ते आ सईदा दे नकाब पोश ते चेहरे तो हटे नकाब आदे मुदी लबन दी खुशकी तो महसूस कीता है ते मैं करीब होके पूछे दसे और जेड़े मामा दी ढोलियां दे दुख सुनते आंदे आदे नहीं बोले आदे मैं होर करीब होके पूछे प्यासे आदे घोड़ा सवार आदे सच पूछते तो 3 दिन हो गए मैं पानी नहीं पीता आदे अकबर दी जवानी दी कसम है इथे घोड़े दी सील च बाव में तेरी शरबत पिवावा आदे किवें पीवा करबला कौसर पिवावा वाले दस ए खत ले बिस्मिल्लाह कर 2 गल्ला मजलूम दी सुन तेरा अपना कीदा मेरा अपना खत सईद दे हाथ पे रख के प्यादे गरीब प्यादे नहीं मेरा सलाम हो दूजी गल मजलूम प्यादे नहीं आज चढ़नी है अकबर दी जंज करबला दे तू आवना होवे ते मैं सदीका मां दा पुत्र तेरे नाल वादा करदा मैं डीगर तक तेरा इंतजार कर सकदा इमाम प्यादे नहीं सफर ना वेखी तू घोड़े दियां वागा चावी तेरा सफर जाने में हुसैन जाना ये 3 गल्लां नहीं अकबर दे बाबे दी तरफों एक गल अब्बास आदा या जज्बात चाह के किसी गैर दे सामने साडा खत ना असी गैरत दे सुल्तान टकदा रह गया सईद जौन घोड़े दी वाग बलाई गली दा मोड़ मुड़दे तक ना सईद जौन दी लड़ लो जुड़दे हो ते एक वैन करिए ते तुहाडा सलाम करिए इंज करके सईद बिस्मिल्लाह पढ़ के खत हुसैन दा हां नाल लाया दरवाजा हवेली दा खुला रह गया मुखिया मेरे हिस्से दियां नौकरियां मुल्क जिहाई कर दियो ते मैं वैन आखा 4 कदम मां तो दूर आई ते मां दूरों भी पूछ दिए कौन आई या अम्मा कासद किथों आई करबला चू कै भेजे आई हुसैन इब्न अली तलियां टेक के दिए हां अकबर दी शादी दा इमाम वादा कीता मैं सदके भाई मैं सदके इमाम वादा कीता जेड़ा मैं पढ़ना सन अकबर मैं दन पुत्र दी शादी ते बोले सा इत्थे ना फिर मां एक गल कीती हो सके सईद बहाया ना अम्मा नहीं बांदा पानी नहीं पिवाया अम्मा नहीं पींदा आदि हो किवें सकदा है कासिद होवे हुसैन दा ते टुर जावे दसा पैर नप के आदे इको गल करदा है किवें पीवा करबला कौसर पिवावन वाले दसा इको कोई बोल पैस ते आदि सईद जल्दी कर खत पढ़ फिर दिल च ख्याल आया आदि खत सुगरा दे फिरा दी शादी दा इकला दा हौसला कर मैं तेरियां भेणां नूं बुलावां तेरियां भेणां आवें ना ते फिर अकबर दी शादी दा खत पढ़ दिया के दरवाजे पे हाथ मार के पिया दिए टूरा हो अकबर दी शादी दा खत आ गया इंजां के छिकाले पासे पानी आता मां मुसल्ले पे रह गई सज्जे पासे सईद खब्बे पासे सईद दी भेणा पहले रेण ते मोहरे दिए वेले सईद हुण खत पढ़ कमदे हाथ नाल सईद खत खोले पहली पहली सतर ते लिखे आई इन्ना लिल्लाह तेरी हाय बुलंद होवे तू अली तेरी हाय बुलंद होवे तू महाराज पुत्र
मामा भेड़ा गल सभी सलमान पिया ते कल्ला नहीं मेरे मुर्शद दियां भेड़ा नाल आ गई अम्मा हुक्म दे हुण मैं वन्ना सईद दा सीना चुम के देवे सईद सच पुछदा है मैं दिल चुमिया ही अज दे दिन वास्ते भेड़ा दे पासे टुरे मत्थे ते हाथ रख के आदी जुर्माने मरदा है ना मर जाए इंशाअल्लाह ज़ैनब दा फिरा बच जावे नौकर इशारा करके दे जल्दी करो मेरा घोड़ा तैयार करो तीर हथियार कमान लटक गए सईद दा घोड़ा तैयार हो गया गल मजमे मेरी उस बंदे नाल है जेड़े धीयां दे पीऊ बैठे हो सईद इरादा कीता मैं घोड़े दी रकाब विच कदम रखा मां दी ना वे सईद ओ भी तक किसे दी कुछ लगदी है जेने हत्थां ते अजे तक मेहंदी लगी आदे मां हो सकदा कोई इजाजत ना देवे अकीदत छुपावण दा दौर आई मां दी सईदा ते इजाजत रह देवा सईद रवायत करदा है तो मेरी मां है पीछे मैं टुरिया पीछे मेरी भेड़ा सईदा ते मैं हुजरा अरूसी जाया मेरी बीवी सुर्ख लिबास लहा के काले कपड़े पाए बैठी है जमीन के नीचे मार के दी अल्लाह मेरा बस कोई नहीं है या सैयदा तेरी है कबूल फरमावे सईदा ते मैं कोल खलो गया मैं मत्थे ते हाथ रखे मैं आखे मैं अज बड़ी छुपाए मैं मदीने वाले सईदा दा नौकर अज मेरे मुर्शद दी औखी बन गई है उठ जाए बंदा मजलिस चो जड़ा आजादार सरबंदे ते जुमले ते हाय न करे मैं टुरिया वैना मेरे टुर बनण दे बाद इत्थे रवे तेरी मर्जी घर जावे तेरी मर्जी इज्जत पूरी करन तो बाद शादी करे तेरी मर्जी शादी दा ना है सईद दे मुंह ते हाथ रख के आदी नावे सईद के तू छुपाया है तो मैं भी छुपाया है तेरे घर खाता है मेरे हुजरे च कोई काले मुर्गे वाली आई है मैनू जगा के आदी है जाग मेरी ज़ैनब रुल गई हजरत मेरा सईदा आदी है सईद लाल ले चल तुम अली दिया पुत्रा दी खिदमत करी आखिरी जुमले में अली दी अधियां दी खिदमत कर सा 10 मुहर्रम दी फजर सईद ते सईद दी रोजा सईद दी मां दे कदमां ते हाथ रखे बुजुर्गा दे घोड़े ते बहाया लोजन सारे रस्ते आदरी है सईद घोड़ा मठा डोर सईद मैं औरता में सफरा दी है लग नहीं वे सईद घोड़ा इस दा डोर मेरे मिंबर दी कसम डामी दे दोबार में ढल दिया है